Unya sa Catechism of Filipino Catholics, kung atong basahon, ang kinibang mga larawan, himo ba natog anting-anting? Wala. Murag nakasakto na gid mo. Akong basahon, ang mga hulagway o larawan ni Kristo, Maria o sa mga santos, makatabang kanato sa tinuod na pag-ampo o pagsimba sa Dios. Kang Kristo mismo o pagpasidungog sa mga balaan sa Dios. Ang mga larawan o mga hulagway walay gahom sa ilang kaugalingon. Unsa kuno? Walay gahom sa ilang kaugalingon. Hinuon sila kanato nakatabang sa pagpakigsuod kang Maria o sa mga santos. So ang mga larawan di ay nato matod pa sa atong Catechism for Filipino Catholics, walay gahom. So kung gihimo pa nato ni Dios, mutuot ang nani gahom. Pero kay wa man dayon ta magtuo nga nani gahom. So wala nato ni giisip nga Dios, di ba? Nakuha ninyo papunto? Lain man mo tinanawan. So sa atong libro sa My Catholic Faith, page 107, Catholic do not believe that images may be worshipped. Ang Katoliko daw wala magtuo nga ang mga larawan may be worshipped, ampuan, di ba? So nakuha na ninyo, walay Katoliko nga nag-ampo nga ang larawan Ginoo. Dili ni siya Ginoo ha, kundi ang gilarawanan. Example, ang litrato sa imong amahan. Kini nga litrato, dili ni siya ang imong amahan, kundi ang gilarawanan naa sa litrato ang imong amahan. O tungod kay gihatagan nimong respeto, hanap na ang litrato, imong dalon sa capture, imong ipa-preserve. Di ba? Unsa na lang ka ang larawan sa mga santos nga mo'y modelo sa atong kaluwasan. So ang pangutana, tanan bang larawan gidili? Tanan ba? Kaya ingon sa mga diniingon nato, basta larawan gidili sa Dios. Pero ngano mudawat man sila piso nga nailarawan, di ba? Ngano magsuot man og ID nga nailarawan, ngano maggamit man og cellphone nga naay mga larawan. Unang nakasumpak ang protestante sa ilang kaugalingong argumento. Kaya kung bawal ang tanang larawan, ayaw na mo paggunit o kwarta, ihatag na sa kuha. Kaya ako nanginhanglan ko ana. Gamito nila kini. Bisa may nakadungog na ani. Pag may na pastor, ang Diyos misulti ug mo kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo na ulipon. Ayaw pagsimba og laing Diyos gawas kanako. Ayaw pagkuhan og Diyos o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta. Diha sa tubig o ganaa sa ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo bisan unsa ang Diyos o pagsimba niini. Kay ako ang inyong Ginoo o kabubuan ako. Silutang ko katong magsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulong ikagupat nga kaliwatan. So unsa ko ni mabasa diri? Ayaw pagbaton o Diyos o mga larawan. Kinsa man ni Katoliko ni ang nahigo ani? Atong minahunaon mga igsoon nga sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 1 hanggang 5, wala pa'y Katoliko anak ng panahon. Dili kita ang gisulatan anak. Asa man ang naka-address sa mga Hudyo. Kaya ang audience ani nga libro ang mga Hudyo man. Mauna nga unsay rason nga nung gibawal sa Ginoo ang pagpatunog larawan? Tungod kay ang mga Hudyo na ulipon man sa mga Ehiptohanon. O kabalutan na ang mga Ehiptohanon, daghan sila mga Diyos na impluwensyahan sila ba? Mauna mga igsoon nga nakasulti ang Ginoo nga ayaw pagbaton og larawan. Pero kung tarungon nato og analyze, ang giingon diri ayaw pagsimba og laing Diyos gawas kanato. So mauni nakasayop sa mga Hudyo. Kaya nagbuhat sila larawan, ilang gisimba. Kitang Katoliko, gisimba na to, wala? Ha? Gisimba?
nato gisimba ingon nga Dios katong akong gibasa kay ina. Wala lang nako madala ang sisisi. Mao na siya mga igsoon no? Ya basahon na nila ng Deuteronomio 4:16-17. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Unsa karon? Inyong simbahon. Ang pangutana, gisimba sa Katoliko mga larawan wala. Wala. So wala ta makasupa sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16-17. Di ba? Atong hinumduman mga igsuon nga kung absoluto nga ang larawan gibawal sa Ginoo. Kung atong basahon ang Exodus kapitulo 25 bersikulo 17-22, ang Dios nagpabuhat man pud og larawan. No? So buhat bang sabton nga ang Dios ni supak sa iyang kaugalingong balaod. Ni supak wala. Nagbuhat man pud sa larawan atong basahon. Asa na ni? Paghimog tabon sa sugdanan ginamit ang lunsay ulawan. Ang Ginoo nagsuguan ni. 114 ka sentimetros ang gitas-on niini og 68 ka sentimetros ang ginakdon. Sa isig katumoy sa tabon sa sugdanan paghimog duha ka kirubin. Oh. Nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini himuha ang mga kirubin nga unay kay sa tabon. Kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang pakok aron mapandungan sa ilang pakok ang tabon. So ang Dios di ay nagpabuhat og larawan sa kirubin. So ang pangutana, kung bawal ang pagpatol og larawan, ngano ang Dios nagpabuhat man og larawan sa kirubin? Ngano man? No? So meaning, kung atong sabton, dili di ay tanan larawan gidili, na ay larawan nga gitugot o na ay larawan nga gidili. Mao nang sa Leviticus 10:10 kung atong basahon. Ilho ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan. So kitang mga Katoliko dapat kabalutan mo ila unsay butang nga balaan o dili balaan. Ilhon man daw nato. Asa mabasa? Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10. Unya unsa may giingon ni San Pablo? Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos kahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Nasayot kita nga usa lamang ang Dios. So ang Diyos di ay unsa kuno nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Pangutana, si Birhen Maria tinuod dili? Tinuod ba nga na Birhen Maria nag-exist? Naawala. Tinuod, di ba? So dili dahil siya Diyos. Kaya ang giingon ni San Pablo, ang Diyos nagrepresenta sa butang nga dili tinuod. Meaning wala siya existido. Wala siya mag-exist. Maunay gisulti ni San Pablo. Si San Pablo yung nagsulti ani. Lisod kung tinatutuhan dito tamutuo sa pastor. So doon ay duha ka klase sa image. Unsa man to? Icons and idols. Mo na ito timan-an mga Katoliko na iduha ka klase nga larawan. Unsa to? Icons and idols. Timan-an ninyo na kay basig ipangutana na unya na i-premium ng mga dilaka. So unsa man ning icons? Ang icons mao ni siya. Ang icons naa siya'y adlaw nga tawhan, adlaw nga matyan, no? Ay mao na siya gitawag og icons. Dili siya Diyos. Ang idols, unsa man tong mga idols? Katong mga hinimo gani nga natimbaka, nga butangan nila ngalan nila Asira, Mulok, ba sa Biblia pagitaan ninyo na Mulok kay gamay naman atong oras. Asira, Mulok, Astarot, mauna ang mga Diyos nga gimension sa Biblia nga wala sila existence. Wala ka kabalog kini ba si Astarot kanus ani na tao. Kay imbento naman sa una-huna sa mga Ehiptohanon. Maghimo sila rebulto, ilang ampuan. So mao to ang ilang ilagay simbahon ingon nga Dios. So mao nay giingon sa Biblia nga Dios. So mao nay rason nganong ang Ginoo nagbawal sa pagbuhat og larawan pero nay sumpay. Pag ayaw kamo pagbuhat og larawan nga inyong simbahon. Pero kung dili simbahon, wala gibawal. Diba? Kaya nagpabuhat gani siya. Isa pitawag gani, kerubin. Unya, ang templo ni Ezekiel na puno sa larawan.
Amot kung maklaro ninyo kini templo ni Ezekiel na puno sa larawan. Mabasa na sa Ezekiel 41 versikulo 17 hangtod sa 19 kama 25. Ang bumbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa bultahan gikulitan og mga larawan. Templo ni Solomon. Karon ang pangutana, nasukok ba ang Ginoo kan Solomon? Nasukok wala? Wala. Oh, ang iya lang di ang templo na puno sa larawan. Ya, dili pagyud sa kuan. Mao ni. 2 Chronicles kapitulo 3 bersikulo 1, kama 7. Gisugdan ni Solomon pagtukod ang templo sa Ginoo dito sa Jerusalem sa bukid sa Moriah. Diin ang Ginoo mipakita ngadto sa ngamangan ni si David. Dito kini niya tukuran sa nimutangan sa giukan ni Arona. Ang Hiborsihanon sumala sa giingon kanini David. Gihaplakan niya ang tibok templo og bulawan. Ang mga sagunting, mga bakanan, mga bumbong o mga pultahan niini ug gikulitan niya mga kirubin ang mga bumbong. So ang templo dahil ni Solomon na puno og kirubin. So mga ito mga igsoon. Oras na? Patay na. So mga ito ako naman nga doon ay klase sa larawan. Icons and idols. Nya, naputay upat ka decree o worship. Kung saan to? Latria, sa to ang upat. Dolia, hyperdolia o protodolia. Muna yung timanan. Latria, adoration to God alone. No? Dolia sa mga santos, hyperdolia sa mga Birhen Maria.